कइया गोटे रहिला आकाशर कइया तेंतुली रहिला कइया गछरे आउ चिलिकार माछ रहिला गोपालपुर नेवी सेंटर पाखे रहिला काबेला माछ अंकर तांकर केमिति बंधु हेले कहिदेले केते पैसा दउ क तते हां 10 टंका देबी दे 10 टंका दे कहि दे आकाशर कइया चिलिकार माछ गोटे बंधु बांधिले मु कहले मते 10 टंका दे पको तते पुरस्कार 10 टंका देबी मु तते गोटे पचारी तू जदी कहि दो मु तते 20 टंका पुरस्कार दे दी हरे बाया तू मते प्रश्न पचारिबो मु कहि देले 20 देबू तू न कहि पारि बोले 40 टंका हगी पकोनुगी ठीक अछि पचारे कहि दो मामू पचारे पिल्ला काले गोजा गोजा पिल्ला काले गोजा गोजा दिंडा काले फाळे दिंडा काले फाळे बुढ़ी काले गोल गोल देखि चुकी को काले होरे मूर्ख भद्र ए था बाडे मूर्ख पिला पळो एठू अरे अभद्र कोन कहउछु अभद्र को भूसी देबी रे पो आकु जे कहियो भंड ताकू 1000 टंका दंड ओहो आकु जे कहिबा भंड 1000 टंका दंड अरे 500 काटे 500 पैसा काटिबिनी भंड बोली कहउछु पैसा काटिबी कोन कहिलु बाया पिल्ला काले गोजा गोजा पिल्ला काले गोजा गोजा दिंडा काले फाळे दिंडा काले फाळे बुढ़ी काले गोल गोल देखि चुकी को काले कहि दउ 20 टंका दे पकेबी बुढ़ी काले गोल गोल हां देखि छकी केउ काले हां आकु जे कहिबा भंड ताकू 1000 एक दंड एक बढ़िला मो राति पाइला जे बढ़ियो राति पाइले छिड़ी जियो हाउ ठीक अछि भाया पुछ मुठाडा दे दे महापुत्र दे माम मागु महापुत्र दे दे भाया जगत जननी मां ठाकुराणी हां ग्राम देवती मां को पदे वंदना करी हां तापरे मु तो प्रश्न उत्तर कहिबे दागे मामू मालो मम ठाकुराणी ठावे ठावे बिहर ए महा मम ठाकुराणी ठावे ठावे बिहर आउ मंगल कार्य मात मंगल कर हय हय मंगल कार्य मात मंगल कर आरंभ महाव्रत व्रत महामाई तोहर मोहि पकाऊ मालो सचरा चोर हो हो मागु छिउ धरी धर तुम पयर आउ मागु छिउ धरी रही न पारती तोते असुर देखी रमणी मणि तू हटू रामार तन रखिछु मालो कुम्भीरे सहस्र विहन आउ रंकी कुदेउ रतन रमणी मणि आउ रंकी कुदेउ तू रतन जगत जननी मालो जगत धरी हो हो जगत जननी मालो जबाट धरी अच्छा जागो जग जग्ञरु अछु अवतरी जागो जग जग्ञरु अछु अवतरी जगी आसीबार बाट जानु तू बाट जन्म मरण को धरी लगाऊ लाट जानु तू कष्टीर कष्ट जगत मात आउ जानु तू कष्टीर कष्ट बंसी के मारिब तोर बार आखिरू मालो लुची के पारिब तोर बार आखिरू लेखिबा बिहन लेखिली भाई पारू मुक्षक बंधने पड़ी डाकुछि मुही बारे मात्र कोटा करे देले अनाई मूल जारू होइबी ताहिलो महामाई मूल जारू होइबी ताहि
ଶୁଣରେ ବାୟା ଏବେ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ପଚାରିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି କହିଣ ପିଲା କାଳେ ଗୋଜା ଗୋଜାରେ ଦିନା କାଳେ ଫାଳେ ବୁଢୀ କାଳେ ଗୋଲ ଗୋଲ ଦେଖିଛ କି କେଉଁ କାଳେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଏବେ ଦେବା ବୁଝାଇ ଶୁଣୁଥିବେ ବସି ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ ବସି ଶୁଣୁଥିବେ ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ আরে অমাবাসা প্রতি পতা 2 দিন চন্দ্রগুপ্তে রহন্তি শুণ হে সুজন আরে দ্বিতীয় দিন চন্দ্র উদয় হুয়ন্তি দ্বিতীয় দিন চন্দ্রে উদয় হুয়ন্তি গোজিয়া গোজিয়া দেখরে দেখা যান্তি দুই পটে গোজিয়া দেখা যান্তি দ্বিতীয় চন্দ্র কো দর্শন করিলে সকল পাপ ক্ষয় হুই ভলে সকল পাপ ক্ষয় হুই ভলে তেণু পিলা কালে গোজা গোজা দেলি বতাই পায়া অমাবাস্যা প্রতিপদা এ 2 দিন চন্দ্র গুপ্তরে রহন্তি আচ্ছা দ্বিতীয় দিন চন্দ্র আকাশরে উদয় হন্তি যেতেবেলে চন্দ্র দ্বিতীয় দিন আকাশরে উদয় হন্তি দুই পটে গুজিয়া দেখা যান্তি কেড়ে শোভা পান্তি চন্দ্র দ্বিতীয় চন্দ্র ভারি সুন্দর তেণু দ্বিতীয় চন্দ্র কো দর্শন কলে সকল পাপ ক্ষয় হুই পিলা কালে গোজা গোজা দিনটা কালে ফলে আরে ভাইয়া দ্বিতীয় পরে তৃতীয় হুই ভাই তাপরে চতুর্থরে দেলি বতাই চতুর্থী পরে পঞ্চমী আসই ভাই তাপরে ষষ্ঠী বাবু দেলি বতাই সপ্তম তিথি এতে বেড়ে হইব ফাড়ে চন্দ্র দেখ উদয় হইব ফাড়ে চন্দ্রে উদয় হইব পিলা কালে গোজা গোজা দিনা কালে ফাড়ে ভাইয়া দ্বিতীয় পরে তৃতীয় চতুর্থী পঞ্চমী ষষ্ঠী সপ্তমী সপ্তমী পর্যন্ত অষ্টমী পর্যন্ত চন্দ্র কোণ হুঁতি ফাড়ে উদয় হুঁতি অধা অধা পিলা কালে গোজা গোজা দিনটা কালে ফালে দিনটা কালে হয়ে গলা তারপরে আসিলা কোণ বুড়ি কালে সপ্তমী পরে অষ্টমী তারপরে নবমী বাবু দেলি বতাই দশমী তিথি বাবুরে আসই ভাই একাদশী পুনি বাবু হুয়ে দ্বাদশী ত্রয়োদশী পুনি হুই চতুর্দশী তারপরে দেখরে পূর্ণমা দিন চন্দ্র সম্পূর্ণ উদয় হুয়ে আকাশে হে বৃদ্ধ ভাইয়া যেতেবেলে আসিলা কোণ অষ্টমী নবমী দশমী একাদশী দ্বাদশী ত্রয়োদশী চতুর্দশী তারপরে আসিলা পূর্ণমা তেণু পূর্ণমা দিন যেতেবেলে আকাশরে চন্দ্র উদয় হুঁতি সম্পূর্ণ উদয় হুঁতি চন্দ্র না নাহি পিলা কালে গোজা গোজা দিনটা কালে ফাড়ে বুড়ি কালে গোল গোল দেখিছ কি কেউ কালে দ্বিতীয় দিন হলা পিলা কাল তারপরে সপ্তমী তিথি অষ্টমী তিথি পর্যন্ত চন্দ্র হলে ফাড়ে এটা হলা দিনটা কাল যেতেবেলে পূর্ণমা হলা চন্দ্র সেতেবেলে পূর্ণমা দিন চন্দ্র হুঁতি বৃদ্ধ কাল তেণু 3 কাল হেলা চন্দ্রঙ্কর পিলা কালে গোজা গোজা দিনটা কালে ফাড়ে বুড়ি কালে গোল গোল ଦେଖିଛ କି କେଉଁ କାଳେ ସେଠୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ପ୍ରତିପଦା ମଲେ ମାସକୁ 2 ଥର ପ୍ରତିପଦା ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିପଦା ପରେ ଆସିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଠୁ ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଷୟ ହେଇ ହେଇ ପୁଣି ଆସିବ ଆଉ ଥରେ ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରତିପଦା ଗୁପ୍ତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ ଉଦୟ ହେବେ ତେଣୁ ପିଲା କାଳେ ଗୋଜା ଗୋଜା ଦିଣ୍ଡା କାଳେ ଫାଳେ আরে পিলা কালে গোজা গোজা দিনটা কালে ফাড়ে বুড়ি কালে গোল গোল দেখিছ কি কেউ কালে চন্দ্রঙ্কর কথা ভাইয়া থিলু পচারি চন্দ্রঙ্কর কথারে কহিলি মু ভাই সভা জনে শুণুছন্তি মন কর্ণ দেই দ্বিতীয় চন্দ্র বর্ণনা করিলে ভাই দ্বিতীয় চন্দ্র বর্ণনা করিলি ভাই আরে মন কি পাইলা নাহি কহ পাগলা মতে সভারে দেবু বতাই
हाँ बाबू टे ताली मार हाँ दे कोड़े पैसा कही देवी बोली तो हो लगी कि हेलानी कि तोर हितियो मोर पाइलानी कौन तोर हितियो मोर पाइलानी तो मन पाऊनी तो मन पाऊनी नाय अच्छा हो तू कौन जानी कहबू दे पैसा दे कही मात्र पुराण रू कही पुराण रू मुझे पुराण रू कहली चंद्रंकर कथा तू सेमती पुराण रू कही मु तते कहली मते पुराण रू आ कह बोली आउ कहली मते पुराण रू आ कह बोली कहली कुआडू होजु मो राइट हे गले गला तोर राडी हे जो काई देखिया केंद्र राडी हे एटा कोनडा जाननु रे मामू काई तू कोनडा जानछु एटा कप्पा गो छुडा गया कप्पाडा जो तुला होजि कप्पा काई केमिदे हेला पिल्ला काले गोदा गोदा जेतल कप्पाडा फल होजि गोजिया हे गिरी होजि पिल्ला कालो हां गोदा गोदा दिनडा का फाळे अरे पिल्ला कालडा हला फळला जेतल फळिला पिल्ला कालो हां प्रथमरे जेतल ताला गोजिया हे हेला गुजिया हे हला अच्छा तापर केते दिन पर सेडा कहू जे फाळ हे होउछि कप्पाडा कप्पा फलुडा टिके फड़ा होछि फलुडा सेडा कोन दिनडा कालो हां अच्छा हो बुढ़ी काले गोलो गोलो बुढ़ी मानको जिंदी पतला वाला हे जाउछि हाँ। कप्पाडा सिंदी धोला हे गिरी भाउछि गोल हे गिरी भाउछि हला 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 ना बार हला नहीं दे पैसा दे हाँ। दे दे पका दे एले बाया को पैसा देबा दे पका